कृतकृतानि च तानि तानि प्रदक्षिण्य प्रदक्षिण पदे पदे पापो पाप कर्म पापात् पापापकं भव जातिमानो प्यादेव शरणागतवत्सलान्तवचप्रमाण्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो गुरु मेधा दक्षिणामूर्तने नमः रक्ष मां रक्ष वेदोक्त स्वर्णमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरर्वीजयामि नित्यदर्शयामि केतुं श्रावयामि आन्धोलिकनाराहयामि ध्यानारोहयामि मुषिकनारोहयामि समस्तराजोपचार श्रेष्ठोपचार भक्तोपचाराणि समर्पयामि गुरुदक्षिणामूर्ति स्वामिने नमः आनंद दिव्य मंगल कर्पूर नीराजनम दर्शयामि। बोलो गुरुदक्षिणामूर्ति स्वामी की जय। पुष्पाలు వేసేసి కిందకు వచ్చేస్తున్నాము।